You said that you know it. The problem is in your ex school in assistant mengajar. So, but why you? I mean, you did it. You do it. I mean, you are going to do it in different school. Okay, now I mean, you said that your research is case study. Now, case study, you have to start from a case. What is the case of your research? The student reticence is common phenomena not only in Indonesia but in majority of classroom in ASEAN. So are passive, reticent, reluctant to speak. This is a very common phenomena. So if you are saying that you want to what's that, to conduct a case study, so we got the impression that's actually the common phenomena of our classroom are active and students are talkative and so on like that. And then there are few students are reluctant or reticent in the classroom. Then we can do case study because case study once indicates is someone who are very silent. Meanwhile, others are very talkative. But the 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 reality is different. In majority of our classes, the students are silent. So actually, silent are common phenomena. So what is the case then? If you are saying that the case is few students are reluctant, I don't believe that that our classroom are active. Like my experiences, I have taught English or classes in Untan 24 years already, but I do not find the classroom are talkative. It's very hard to push students to talk. Very hard to invite the student to have their ideas. So I think we cannot do case study if the title is causes of student reticence. If, for example, the title is, for example, the student who are successful in overcoming this reticence, then I think that's the case because not many students are talkative. So if they are talkative, for example, like that, or if they are confident in talking or in presenting, in, let's say, sharing ideas with their lectures or talking with their friends about the subjects, I think that must be specific students. So, wow, also students are confident in sharing ideas. So then
we want to know how they overcome, the problem or the big challenge, in to become confident students. So once again, to me, your title is just something. To me, it cannot be done if you said case study for student reticence, because student reticence once again is common. Now, if it is different, it is different if you not case study but descriptive study, for example, like that. We want the difference between case study and descriptive study is that seeing the purpose. The purpose of case study is we want to zoom in, to look at a particular case. So that case must be unusual from the general phenomena. Now, meanwhile, descriptive study is describing or presenting the general phenomena. So if you are asking, if you are investigating the cause of student reticence in classes, so I think that's true. That's what we want to know, because majority, if not all, of our students are reticent to talk, are reticent in their classroom. Do you know what I? So once again, if you are doing case study on student reticence and knowing the cause, I think it is not common, unless that you are investigating the students who are successful in overcoming the reticence. Then yes, we can use case study. Now, the case study must start from a case. The case should be something unusual. If they are usual, then it is not a case. This is just common phenomenon. Now, so what do you think? The students who are successful in overcoming reticence. Yeah. Yeah. It really depends on you, it can be done either case study or either descriptive. Cuman kalau case study targetnya yang dirubah. Tapi kalau mau student reticence, metodenya yang dirubah gitu. Kalau deskriptif, ya student reticence. Kan gini, descriptive study on the causes of student reticence in English, saya setuju ya, tidak hanya language classroom, English language classroom. Nah, itu kan pas. Kita ingin meneliti apa sih penyebab siswa itu nggak mau ngomong gitu ya di kelas bahasa Inggris misalkan gitu. Kita mau tahu penyebabnya apa. Itu kan kita bisa dengan deskriptif, itu dengan kuesioner selesai. Ya kan? Bisa, berarti descriptive study on not the causes of student reticence. Nah, kalau mau case study yang kamu pertahankan, maka bukan reticence gitu. Karena saya katakan reticence itu adalah common phenomena. Di Indonesia itu benar-benar susah nyuruh siswa itu ngomong.
nggak usah hanya siswa, ya, mahasiswanya susah. Sampai-sampai biasanya saya itu, ya udah kita pakai bahasa Pontianak aja gitu kan, karena saya khawatir bahasa menjadi bariernya, makanya nggak mau ngomong. Tapi juga enggak kan, masih susah ya, kecuali ditunjuk satu-satu baru mau ngomong kan. Sedangkan reticent itu adalah sebuah fenomena, seseorang itu nggak mau ngomong gitu, ya kan? Boro-boro misalkan saya lagi jelasin nih, ada mahasiswa gitu ya nanya, ini maksudnya apa atau nyela lah gitu ya. Padahal kita sangat senang sebenarnya disela seperti itu. Siswa kurang pun. Atau misalkan ada mahasiswa diskusi yang dia itu berbeda pendapat dengan dosennya. Berani nggak kita gitu? Ya kan? Ya enggak, makanya enggak biasa kan mahasiswa seperti itu. Enggak biasa. Kalau saya itu pernah berselisih dalam arti gitu ya, berbeda pendapat dengan Bu Rahayu. Nah, kita diskusi panjang lebar sampai ini kan. Saya pernah diusir oleh Pak Albert. Kenal Pak Albert enggak? Oh, ya, belum kena ya. Pak Albert itu kalian masuk, beliau pensiun. Itu gara-gara saya terlalu sering bertanya. Kalau ngajar tuh saya duduk paling depan, kalaupun tidak paling depan ya mungkin row kedua lah gitu ya. Dan saya memang ingin dekat dengan di mana dosen itu ngajar, supaya saya gampang bertanya gitu. Ya akhirnya saya disuruh keluar sama Pak Albert. Udah mulai kau keluar katanya. Kamu terus yang nanya. Karena yang lain nggak mau nanya kan, kita saja. There are so many things that I want to ask. Ya. Now, my point is once again, reticent itu adalah general fenomena. Jadi kalau case study itu case-nya apa gitu karena general kan. Nah, saya pernah mengajar di S1 di Melbourne Uni ya, 1 tahun saya mengajar. Saya mengajar ELT Indonesian ya. ELT Media in Indonesian Language. Kalau itu ya reticent. Kenapa? Karena mahasiswa itu semuanya angkat tangan. Kalau misalkan kita selesai ngajar gini ya, belum ditanya siapa mau bertanya, mereka itu separuh dari kelas itu angkat tangan. Nah. Kadang-kadang kalau kita tanya, mungkin hanya 2 orang yang tidak bertanya. So different, reticent. Maka kenapa judul reticent itu menjadi judul riset? Karena ada big phenomenon, different phenomena between ASEAN and Western culture. Now we want to know why ASEAN students do not like to ask. Apakah mereka itu memang tidak tahu mau bertanya? Atau culture-nya itu memang kita didesain supaya tidak boleh bertanya gitu. Ya kan guru kan, bayangin saya diusir gara-gara bertanya. Atau culture kita di rumah saja, kita kalau bertanya dengan orang tua kan sering dimarah. Kamu nanya terus gitu kan. Nah, that's become interesting to investigate. Saya pernah naik kereta ya dari suburb ke kota gitu ya. Ada conversation yang sangat menarik. Ada bapak-bapak umurnya mungkin baru sekitar 40 ke bawah lah. Dia punya anak 1. Anaknya sudah pandai ngomong tapi masih kecil, masih TK gitu. Bapaknya kalau dilihat penampilan, wow, kayak seorang preman gitu, pakai apa? Pakai pokoknya pakaiannya tuh sobek-sobek kayak orang mana lah, metalik gitu ya. Tapi dia anak 1. Nah, di sepanjang jalan itu sang anak itu nanya terus dengan bapaknya. Tapi bapaknya itu, saya memang itulah bedanya kita gitu kan.
Bapaknya itu dengan telaten menjawab pertanyaan-pertanyaan anaknya itu. Yang saya masih ingat itu, dia bilang, Pak, gitulah gitu ya. Di kereta itu kan kita kereta listrik. Pak, katanya, ini kenapa kok hidup? Gitu kan. Ini apa gitu kan? Oh, itu listrik, kata bapaknya. Nah, ini kok hidup? Dari mana ininya? Katanya kan. Ah, ah, apa dia nyebutnya? Bukan dari mana ini? Oh, kata dia, kata bapaknya ini. Itu listrik. Listrik itu adalah berasal dari pabrik listrik, gitu kan. Pabrik listriknya itu ada jauh di sana, sehingga kita tidak tidak mendengar bisingnya pabrik itu. Tetapi tenaganya itu mengalir dari kabel-kabel itu, katanya, dan sampailah ke kereta kita, kan gitu ya. Dia menjelaskan itu anaknya yang masih kecil. So what I'm saying is that the conversation, the expression of ideas itu benar-benar uh, tumbuh di jalur culture yang memang membuat uh, dialog seperti itu menjadi subur gitu ya. Nah itu makanya menjadi sebuah penelitian ini. Saya juga sebenarnya sudah beberapa kali melihat penelitian ini, tapi dilakukan di Korea sama di Cina kalau tidak salah. Ya. Now we want to know the causes. Yeah, I think that's a good idea if you are asking about the causes of student autism. Tapi pasnya itu bukan case study sekali lagi ya, adalah descriptive because we want to know because the autism is general phenomena. It is the phenomenon of every student ya. Nah, tapi kalau case study itu yang saya kurang setuju gitu ya. So that's my suggestion. Kemudian we come to the background. Kalau gitu, kamu mengambil yang mana? Karena it really depends on. Berarti metodenya yang dirubah ya. Sebentar ya. Kayaknya penting. Mahasiswa itu tidak boleh langsung nelpon. Iyalah, harus sangat mengganggu. Iyalah. Iya. Jadi kira-kira mahasiswa reticent ke tidak ya? Ya, up to you ya. We are talking about this later ya. Yang jelas kalau apa namanya? Kalau deskriptif sebenarnya kita bisa gampang pindah-pindah kemana yang bisa itu kalau deskriptif. Kalau case tadi nggak bisa karena case-nya itu kan hanya ada di situ. Kalau pindah tempat lain memang ada case yang sama kan gitu. Jadi nggak bisa. Alright. Jadi deskriptif ya. Ya. Kalau deskriptif berarti pertanyaannya itu what are the main reason gitu kan? What are the trend of reason? What are the trend of the causes of autism in English language classroom? Kita mau tahu apakah mereka enggan itu karena bahasanya yang kurang cukup gitu kan? Atau tidak ada keberanian atau cultural barrier tadi itu. Kita kadang-kadang
bertanya itu benar-benar harus punya keberanian. Karena kadang-kadang kita pun waktu bertanya pun suka diolok sama teman, gitu kan? Ya, jadi kita apa istilahnya mengatasi itu aja juga sudah berat gitu. Alright, so definition of repetition, yes, saya kira bicara tentang itu. Kemudian harus the causes of repetition, the reason for student repetition, ya. Low English Pak Ani, ini apa nih? Kok tiba-tiba you talk about low English proficiency, lack of practice. Ini what are these? This is the causes perhaps. The reason of the student reticent. Jadi low of English proficiency, lack of practice, difficulty of task, low confidence, fear of making mistakes, incomprehensible input. What was that? Yeah, I mean, what is incomprehensible? You mean they don't understand? Tapi ini kok tulisannya seperti Anda melaporkan apa? Melaporkan riset yang sudah dilakukan. So you talk about percentage here, you know, like when being asked how do they feel about why do not understand and so on like that. So you report already with data. Yeah. Yeah. Factors of repetition. Oke. Topik di literature review-nya sudah oke sebenarnya ya, poin-poinnya sudah oke. I mean the heading, but your job is to fix what inside. Research method karena berubah jadi bukan case study tetapi ya deskriptif. Research participant kalau apa? Kalau deskriptif itu pakai population and sample. Jadi bukan partisipan. Kalau case tadi ya betul. Nah, sekarang population and sample. Kalau dia adalah deskriptif, maka the more the better. Kalau bisa seluruhnya. Ya, misalkan kalau mau di mahasiswa, misalkan begitu, kelas berapa, misalkan grade, year 2 or year 3, something like that, ya. Semester 6 atau semester, kalau mau mahasiswa bagusnya ya semakin semester atas, karena dia semakin bisa mengalami banyak kelas kan, sudah mengalami banyak kelas, jadi dia bisa kan ini apa namanya di mata kuliah mana saja gitu, not a particular subject. Kalau di departemen kita kan semuanya berbahasa Inggris. Jadi maksud saya adalah partisipannya itu lebih banyak lebih bagus. Itulah kira-kira. Kemudian data collection harus pakai survei. Surveinya harus Anda jelaskan di sini. Nah, tidak perlu observation, kalau observation sulit ya. Tidak perlu interview.
Yang jelas ini kayaknya semuanya harus dirubah karena different. Ya. Toolsnya itu adalah questionnaire tadi, harus dicari dulu di data analisisnya cukup dengan maksudnya dengan descriptive analysis. Ya mengikuti kayak mean score, standard deviation, kemudian kita melihat nanti tren datanya seperti apa. Pokoknya descriptive analysis. Oke, karena bagian metodologinya itu harus berubah, jadi nothing I can comment on here. Because this is not applicable to the revision. Tugas Anda untuk merevisinya adalah mencari survei yang reticent. Student reticent gitu aja. Survei, mungkin survei keywordnya student reticent and survey. So then you can find the survey for you ya. Nah nanti kamu cari ada beberapa versi gitu, 1, 2 lah minimal. So then you can compare two version of survey of reticent. Then you try to come up with modifications of the survey that you are going to use in your research. Nah saya kira itu penting to adjust the situation, the context that you are going to have for your own research. And you need to include the references, the resources that you are using for your proposal. Okay, I think that's from me. Do you have any more questions? Yeah, correct. Yeah. I don't know. Yang paling utama harus dipikirkan adalah fenomenanya dulu. Does it happen in our class? I mean in English department. Supaya bisa kamu bercerita di background, for example, ya. In majority of the class, the phenomenon like this and so on. Ya. Atau di sekolah yang kamu kenal misalkan, ya. Jadi fenomenanya seperti apa? Kita bisa nanya dengan gurunya bahwa dalam background you bisa mengatakan bahwa misalkan guru bahasa Inggrisnya mengatakan ya bahwa mayoritas siswa itu memang reticent dan sebagainya. So the choice of the participant is really depend on the information of the participant. So then you can take and also your reason, your argument why you do this kind of projects and also why you choose that particular context and also participant, I mean students become very important, yeah, knowing your real information from the field, from the school or from the from the lectures perhaps like this, right? Okay, all right, I think that's all.